Bom, primeiro assunto de hoje, Tenente-Coronel Mauro Cid, diante de uma juíza auxiliar de Alexandre de Moraes, a juíza Flávia Martins de Carvalho, foi retirada a tornozeleira eletrônica de Mauro Cid. Ele saiu livre para cumprir a pena de prisão em regime aberto. Ele está preso, tem que obedecer certas questões, por exemplo, ele não tem voz, ele não pode entrar na rede social, não pode falar com outros envolvidos nos processos do 8 de janeiro, mas não tem tornozeleira, ele tem que ir para casa, tem que estar em casa às 10 da noite, das 10 da noite até às 8 da manhã. Aliás, das 6 da manhã. 20 horas, perdão. De 20 horas às 6 da manhã ele tem que estar em casa. E tem que ficar em casa em fim de semana. E só pode sair de Brasília se tiver o consentimento do Juizado de Execuções Criminais. Ele teve todos esses favores em troca da delação premiada que foi usada para condenar Bolsonaro e outros. Tentaram fazer o mesmo com Felipe Martins, não conseguiram. Bom, em segundo lugar, Rio de Janeiro. Eu acho que a atividade mais importante hoje, no dia de hoje, nesta segunda-feira, do governador Cláudio Castro, foi visitar no hospital os policiais feridos. Houve 15 policiais feridos. Um delegado chegou a perder uma perna depois de um tiro na femoral. Ele conversou com cada um dos feridos, acompanhado dos comandantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Muito importante essa posição. Não canso de lembrar a emoção de que eu fui acometido quando vi o povo do Rio de Janeiro espontaneamente. Estava na rua, nas calçadas, nas janelas e foram surpreendidos pelo funeral de um sargento do BOPE. E todos aplaudiram, agradecidos. Hoje eu vi e ouvi o depoimento da tia da Bárbara, que foi morta com um tiro na cabeça bancária, na linha amarela, perguntando o que é os direitos humanos. Tem uma ministra de direitos humanos, né? Não sei o nome dela, mas eu sei que existe. Mas nada a ver com direitos humanos realmente. Não está preocupada com filas em hospitais, eu acho. Nunca vi. Previdência, desrespeito às pessoas. Não sei. Mas a tia perguntou sobre as mães que ficam preocupadas sobre quando o meu filho vai chegar em casa, está na rua, pode ser assaltado. Uma menina foi morta com um tiro na cabeça em São Paulo, na hora de um assalto agora. Todos os dias. Está na hora de parar com isso. E dessa vez, como eu ouvi na conversa do governador do Rio de Janeiro com policiais feridos, estão fazendo história no combate ao crime. O crime reage. Não sei se foi a única mulher morta, a tal de Japinha do CV, do Comando Vermelho. Ela estava atirando em policial e recebeu um tiro na cara. Policial defendeu-se, legítima defesa. E uso legítimo da força, ilegal. Uso legal da força. É o princípio da legítima defesa, que é universal. É aquilo que eu falei para vocês, eu queria ter um fuzil para matar o xiita antes que ele me matasse, com AK-47. E a gente viu muitos AK-47 no Rio, agora. Mas, enfim,
Cadê os direitos humanos da Bárbara? Perguntou a tia. Acho que isso fica soando nos ouvidos de todos, direitos humanos. Realmente direitos humanos. Direitos dos humanos. Os desumanos que não hesitam em oferecer droga para crianças na saída da escola, né? Bom, e aí saiu outra pesquisa mais recente, confere com as outras, a Genial Quest. 73% dos brasileiros aprovando a operação, querendo mais operações, 64% apoiando aquela operação específica. E aí, gente, Moraes foi para o Rio, recebeu informações completas da ação policial, do planejamento, mapas, tudo na Secretaria de Segurança. Eu tive a impressão que Moraes estava se sentindo bem lá. Ele já foi secretário de Segurança e a natureza dele não tem nada a ver com o Supremo. A natureza dele é Ministério Público. Você pode ver em decisões dele, como juiz, ele é mais um acusador. E eu não sei de detalhes, mas eu tenho a impressão que ele apoiou a ação, entendeu o que foi feito, demonstraram para ele a milícia, né, os soldados do narcoterrorismo armados, fardados, uniformes camuflados, protegidos por coletes blindados. É como estava a japinha do CV. E bem armados. Demonstraram tudo. Mostraram que perícia foi feita junto com o Ministério Público, mas os corpos já estavam completamente... não havia mais a preservação do momento da morte. Não havia mais. Os corpos foram arrastados, tiraram os uniformes camuflados das pessoas, cortaram com tesoura, né? Mas acho que o ministro Moraes saiu de lá convencido da legalidade, a legitimidade, a necessidade da ação, a proporcionalidade, a legalidade, sobretudo, executando mandados judiciais, né? E dentro daquilo que o Supremo havia recomendado. Agora, é bom a gente lembrar, antes de terminar, que Moraes e Fux votaram contra aquela liminar do Fachin que proibiu helicóptero, proibiu polícia subir morro, proibiu qualquer coisa perto de escola. Eles votaram contra. O Fux por ser juiz criminal experiente. E o Moraes por ter sido promotor público e secretário de Segurança, e ministro da Segurança também, Justiça e Segurança. Enquanto isso, sob a segurança de uma ação, de uma GLO, né, garantia da lei e da ordem, Forças Armadas em Belém, Lula e Janja desfrutam de um iate luxuoso e cheio de conforto e de atrações lá na Amazônia, na Foz das Águas, em cuja entrada no Brasil, como Solimões, tem a navegação dominada pelo Comando Vermelho. Mas lá em Tabatinga não tem GLO. De Brasília, Alexandre García. Los días de Nicolás Maduro a la cabeza del régimen de Venezuela están contados. Así lo dijo el presidente Donald Trump en entrevista para la cadena CBS News. El mandatario estadounidense también fue consultado sobre un posible ataque terrestre en suelo venezolano. La noticia en directo la tiene desde Washington nuestro periodista Roberto Macedonio. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el presidente Donald Trump en esta conversación? Adelante, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues entre otras cosas, Donald Trump evitó dar detalles sobre una posible intervención terrestre en Venezuela. Y eso es lo que hoy es noticia en Estados Unidos. Dijo que es información que no puede compartir con los periodistas, pero sí que habló en general de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y de la presión al régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos descartó una posible guerra con Venezuela, pero aseguró que los días de Maduro están contados. Escuchen lo que afirmó a bordo del Air Force One ante preguntas de periodistas. Bueno, ¿cómo podría responder a una pregunta como esa? ¿Hay planes para un ataque contra Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿te lo diría yo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Mira, ya veremos qué pasa con Venezuela. Y estas declaraciones en el avión se producen justo después de conceder una entrevista a la cadena CBS News en la que afirmó que, desde luego, Estados Unidos está comprometido con la lucha contra el narcotráfico. Donald Trump dijo en esa entrevista que los días de Nicolás Maduro están contados. Y en esos mismos términos se han pronunciado hoy, hace horas, legisladores aquí en Washington. La mayoría de ellos del Partido Republicano. Congresistas como Mario Díaz Balart o Carlos Jiménez han defendido en sus redes sociales la importancia del operativo contra el narcotráfico que está llevando a cabo Estados Unidos. Y en sintonía con esa cuenta atrás o con esos días que estarían contados para Maduro, se ha pronunciado el senador republicano Rick Scott con un mensaje conciso pero claro, un tic-tac con el que le quiere decir a Maduro que cada vez falta menos para que salga del poder. Hemos reunido para ustedes las principales reacciones de legisladores en Estados Unidos. Mantengamos la seguridad de nuestro país mediante la paz a través de la fuerza. El Cartel de los Soles es una banda terrorista como Al Qaeda. Debe ser completamente aniquilada. Aplaudo el liderazgo del presidente Trump en la protección de Estados Unidos frente a la amenaza del narcoterrorismo. TikTok, Maduro. De todo esto hemos hablado con expertos como el presidente de Venezuelan American Citizens, Ernesto Ackerman, quien durante una conversación con NTN 24 aseguró que sí, como dijo Donald Trump, como insiste Rick Scott, los días para Nicolás Maduro están contados, dice, pero también pide paciencia al pueblo venezolano. Este movimiento que está ahorita en el Caribe no es por pasear o por ir a pescar o por ir a agarrar unos cuantos barquitos de droga. Yo creo que esto definitivamente, como lo dijo el presidente Trump ayer, los días de Maduro están contados. Ahora, también pedirle a la comunidad venezolana un poco de paciencia porque se desesperan, creen que esto es algo de un día para otro. Yo creo que todo esto lleva una cantidad de planificación, estrategias, etcétera. El hecho de que hayan movilizado ahora el portaaviones más grande de los Estados Unidos al Caribe, yo creo que algo se está viendo que no va a ser tan fácil. Pero de qué va a ser, porque si no, no hubieran movilizado. Esto está costando millones. Hay un nuevo atentado terrorista. Un carro bomba explotó cerca de la estación de policía del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. Esto queda en el suroccidente del país. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades, los primeros indicios señalan a las disidencias de las FARC como los responsables del ataque. Al menos 30 viviendas y locales comerciales alrededor del lugar de la agresión resultaron afectadas. 1:10 de la madrugada, explotó un vehículo. Dios mío, después de 20 minutos como... 1:30, otro estallido volvió a causar pánico en Suárez. En medio de la nube de polvo y de humo, una niña de 6 años, una mujer de 29 y un policía heridos pedían ayuda. Y cerca al lugar de las detonaciones, 2 cuerpos sin vida. Un policía, el cual es trasladado directamente por la unidad de policía a la Fundación Valle de Lili. Otras 2 personas civiles que sí ingresan al hospital de cabecera. Una mujer con lesión en sus piernas, en sus brazos por esquirlas, y una menor de 6 años que también sufrió lesión por esquirlas. El vehículo con explosivos fue ingresado por los terroristas por el costado occidental de la cabecera municipal. Estalló en una calle residencial a unas 3 cuadras de la estación de policía. Acompañar a las familias desde la administración municipal levantando los censos
por las afectaciones causadas, pero también hacemos un llamado al gobierno departamental y nacional para que nos acompañe. Al mediodía de este lunes festivo aún no fueron identificados los cuerpos hallados cerca al lugar del atentado y permanecen en la morgue del hospital local como NN. Mucha atención que sobre este caso el ministro de Defensa de Colombia acaba de colocar un mensaje en la red social X donde dice: rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narcocriminal alias Mordisco en Suárez, Cauca, mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a 2 civiles y herido a un policía. Dice el ministro de Defensa de Colombia lo siguiente, abro comillas: este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas al narcotráfico. Además, el ministro de Defensa colombiano está diciendo que las autoridades del país ofrecen 200 millones de pesos por información que permita anticipar y evitar hechos similares. En este comunicado, además, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez expresa su solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado y la pérdida de vidas inocentes. Actualización en NTN 24.